یہ والا باکس ہے، اس میں دیکھیے ذالک طالب الکلیتی اسمہ شاہد هو مسلم صالح بیتہ قریب انا صدیقہ۔ وہ کالج کا طالب علم ہے، اس کا نام شاہد ہے، وہ نیک مسلمان ہے، وہ مسلم صالح، وہ نیک مسلمان ہے، اس کا گھر قریب ہے، میں اس کا دوست ہوں۔ اب ایک لائن یہ پوری لکھی ہوئی ہے، اس کے بعد خالی جگہ ہیں ان کو پر کرنا ہے، اس میں اشارہ سے اور ضمیر سے، جہاں جس کی ضرورت ہے وہ لانا ہے۔ یہاں ذالکہ لکھا ہوا ہے، طالبو ہے تو ذالکہ، طالبتو ہے تو یہاں کیا لکھیں گے؟ تل کا تل کا، طالبۃ الکلیتی، وہ کالج کی طالبہ ہے۔ اسمہ تھا اوپر، اس کا نام طالب علم، اسمہا تو یہاں آئے گا اسمہا، مؤنث ہے تو اسمہا، اس کا نام، طالبہ کا نام آمنہ ہے۔ شاہد مذکر ہے تو ہوا آیا، یہاں کیا آئے گا؟ ہیا ہی آئے گا۔ ہیا جی، مسلمت مسلم صالح مذکر تھا، یہ آمنہ مؤنث ہے تو کیا آئے گا؟ ہیا ہیا مسلمتن مسلمۃ صالحۃ۔ صالحتن بیتہ قریب، اس کا گھر یعنی شاہد کا گھر، اب یہاں پہ آ گیا بیتو، اس کا گھر، بیتہا قریب بیتھا قریب انا صدیقہ، میں اس کا دوست ہوں، شاہد کا، یہاں کیا آئے گا؟ آمنہ کا دوست ہے تو کیا آئے گا؟ انا انا صدیقاتن، صدیقہ، اچھا سوری صدیقہ، تو کی جگہ ہاں آئے گا۔ ذالک تل کا ہو گیا، تو لاب ہے، کیا آئے گا؟ ہا اولائی طلاب، اولائی ٹھیک ہے، مگر یہاں ذالکہ ہے نا، ذالکہ بعید کے لیے آتا ہے۔ اولئک طلاب۔ ہاں اولائی، ہاں نہیں جی، آئے عمیر بھائی نے ریز ہینڈ کیا ہے۔ جی، کیا آئے گا یہاں پہ؟ طلاب میں اولئک آئے گا، بتا دیا آپ لوگوں نے۔ اسمو، اسمہ اسمو ہو، اسمہما، ہما، اسمہم، ہم طلاب جمع ہے نا، ان کا ہاں نام اسمہم، جمع ہے، مذکر یہ جمع ہے، اسمہم سعد و زید و عمر، ان کا نام سعد، زید اور عمر ہے۔ یہاں کیا آئے گا؟ ہوا مسلم صالح تھا، یہاں کیا آئے گا؟ ہوا کی جگہ کیا ہو جائے گا؟ ہا اولائی کا، ہم آئے گا، ہم، سوری ہوا کی جمع ہم ہے، سوری نہیں ہے، ہوا کی جمع، ہوا کی جمع ہم ہے۔ ہاں، مسلمون، ہم مسلمون، نہیں مسلمون، صالحون، صالحون، ہم مسلمون صالحون۔ بیتو، بیتہم، بیتہم، بیتہم قریب، ان کا گھر قریب ہے۔ انا صدیق، انا صدیق نہیں، انا صدیق ہم چاہے گا، ہم، میں ان لوگوں صدیق کا ہم، دوست ہوں، ٹھیک ہے۔ جی، لاسٹ والا یہاں پہ کیا آئے گا؟ جی عمیر بھائی بتائیے۔ اولئک طالبات۔ اولئک طالبات بولنے الکلی، جا رہا ہوں تھا، اسمہن، اسمہن، آمنہ بکر چلی، ربیہ تو سنیے، ہن یہاں پر مسلمات صادقات، مسلمات صالحات، ماشاء اللہ، بیتہن احسنتم، قریب، انا بیتہن صدیقہن، قریب انا صدیقہن، ویری فاسٹ، ماشاء اللہ۔
جی، تو اس میں بہت سارے قاعدوں کی مشق ہو گئی. اس میں اشارہ کی ہو گئی، ضمیر کی ہو گئی، ہوا ہیا ہم ہننا اس کی بھی ہو گئی، اور مؤنث اور جمع مذکر سالم جمع مؤنث سالم کی مشق ہو گئی. ان سب کی مشق ہو گئی. اس میں آپ لوگوں کو یاد ہیں قاعدے، اس لیے آپ لوگ جلدی جلدی بنا لیے ماشاء اللہ. اس کے بعد نیچے کیا کرنا ہے معلوم ہے؟ ضع علامہ، صحیح اور غلط کی علامت لگانا ہے، اور کیا صحیح ہے وہ بتانا ہے. ساعۃ الید متعطلۃ، ساعۃ الید، یہ والا پڑھ رہے ہیں ہم لوگ، یہ والا باکس. ساعۃ الید پہلا سینٹنس ہے. اچھا ہاں، ساعۃ الید غلط ہے. کیوں غلط ہے؟ مضاف الیہ ہے. ہاں ماشاء اللہ، اس کا یاد رہنا پورے قاعدے. ساعۃ الید مضاف الیہ ہے، مضاف الیہ پہ زیر آتا ہے، مجرور رہتا ہے مضاف الیہ. باب الفصل مغلق، کلاس کا دروازہ بند ہے. باب الفصل مغلق، صحیح، صحیح یا غلط؟ صحیح ہے. صحیح، ہاں صحیح ہے. الازہار الحدیقۃ باسمۃ، ازہار مانے پھول، فلاورز، حدیقہ باغ گارڈن. باسمتن مسکرا رہے ہیں، کھلے ہوئے ہیں. صحیح ہے. غلط ہے. صحیح ہے؟ غلط ہے. ہاں غلط ہے. کیوں غلط ہے؟ ال نہیں آتا. مضاف پہ ال نہیں آتا. ہاں مضاف پر ال نہیں آتا. ازہار الحدیقۃ کتاب اللہ خالد، اللہ کتاب کی نہیں کتاب. آتا. کتاب. ہاں تنوین نہیں آتی، مضاف پہ تنوین نہیں آتی، ایک پیش. کتاب، کتاب اللہ خالد، اللہ کتاب ہمیشہ رہنے والی ہے. خالدن کے معنی ہمیشہ رہنے والی، اٹرنل. محبت الرسول واجب، رسول کی محبت ضروری ہے، واجب ہے. صحیح ہے. صحیح ہے. صحیح. او یا محبت کیا کیا واجب ہے، کیا ضروری ہے؟ محبت. محبت. محبت ہے مؤنث، اس کی خبر بھی آئے گی مؤنث، تو ہوگا واجبتن. جس کے بارے میں بات ہو رہی ہو اس کے حساب سے لاتے لفظ. محبت کے بارے میں بات ہو رہی تو اس کو مؤنث لائیں گے، واجبتن. سبورۃ الفصل اسود، کلاس کا بورڈ کالا ہے. غلط ہے. سعد نہیں آتا. غلط. ہاں کیا مؤنث آتا؟ آتا. مؤنث کا پیٹرن آتا. ہاں کیا پیٹرن ہے؟ فعلاء کے پیٹرن پہ. سوداء، اسود مذکر کے لیے، مؤنث کے لیے آئے گا سوداء. سبورۃ مؤنث ہے تو مؤنث آئے گا. رخصۃ القیادۃ لازمۃ، قیادت مانے ڈرائیونگ، رخصت مانے لائسنس، ڈرائیونگ کا لائسنس. لازمتن ضروری ہے. صحیح. صحیح ہے یہ جملہ. رخصت القیادہ ڈرائیونگ لائسنس، لازمتن ضروری ہے. نعم. سل القائمتین، میچ دا فالوئنگ. سل مانے ملانا، قائمتین کالم، دو کالم کو ملانا ہے. لوح المفاتیح سوداء، لوحۃ المفاتیح، مفاتیح مانے کنجیاں، کیز. ہاں انگلش میں کیز بولتے ہیں. لوحتو کے معنی بورڈ، تو کی بورڈ کو عربی میں لوحۃ المفاتیح بولتے ہیں، کنجیوں کا بورڈ، کیز کا بورڈ. ہاں سوداء بلیک ہے، کی بورڈ کالا ہے. ابواب المسجد، اس کو کدھر ملائیں گے؟ مفتوحتن، ہاں ابواب المسجد مفتوحۃ. سلۃ النفایات، سلتو کے معنی باسکٹ. قرۃ السلتی آپ لوگ دروس میں پڑھے ہوں گے، قرۃ السلتی باسکٹ بال. سلتو معنی باسکٹ. نفایات کے معنی کچرا.
कचरे की बास्केट यानी डस्टबिन जिसको बोलते हैं डस्टबिन। वसीक़तुन। हाँ डस्टबिन क्या है, वसीक़तुन गंदी है। हिसाबुल बंकी, बंक बैंक को बोलते हैं अरबी में बंक। हाँ लाजिमुन, हिसाब के माने अकाउंट, हिसाब के एक माने हिसाब करना मैथमेटिक्स, और एक माने हिसाब क्या आते हैं अकाउंट, बैंक में जो अकाउंट रहता है उसको। हिसाबुल बंकी लाजिमुन, बैंक का अकाउंट जरूरी है, 15 लाख आते बैंक अकाउंट रहा तो। हाफिलतु शारमीनार, शारमीनार वाक़िफ़तुन। हाँ हाफिला माने बस, वाकिफतुन माने खड़ी हुई स्टैंडिंग, चार मीनार की बस ठहरी हुई है। मुहाजिरुल कुल्लियती मुस्तइद्दुन, सही है। मुस्तइदुन। अजहारुल हदीक़ती बासिमतुन, बासिमत। बाग के फूल मुस्कुरा रहे हैं। जी माशाल्लाह, काफी अच्छी रफ्तार पकड़ ली आप लोगों ने। हाती सित्ता जुमलिन मुब्तदउहा मुरक्कबुन इज़ाफ़ियुन व ख़बरुहा मुफ़रदुन। क्या बोल रहे हैं, 6 जुमले लाइए जिसका मुब्तदा मुरक्कब इजाफी रहना, मुरक्कब इजाफी का मतलब मुज़ाफ मुज़ाफ इलैह रहना मुब्तदा, खबर एक लफ्ज, मुफरद मुफरद मतलब सिंगल लफ्ज रहना। तो अभी इस पेज में हम लोग जितने भी जुमले पढ़े ना सब ऐसे ही हैं। जैसे देखिए साअतुल यदी मुतअत्तिलतुन, तो साअतुल यदी मुब्तदा हो गया, और मुब्तदा क्या है मुज़ाफ मुज़ाफ इलैह से मिलकर बन रहा है मुज़ाफ मुज़ाफ इलैह, और जो खबर है वो मुफरद एक लफ्ज है। बाबुल फस्ल मुग़लक़ुन, बाबुल फस्ल मुब्तदा है, उसकी खबर दे रहे हैं कि वो बंद है, जो मुब्तदा है वो मुज़ाफ मुज़ाफ इलैह, खबर मुफरद है एक लफ्ज है सिर्फ। तो इसमें अबवाबुल जितने बुयूति मुग़लक़तुन। हाँ तो 6 जुमले ऐसे बनाना है, पहले मुब्तदा लाएंगे मुज़ाफ मुज़ाफ इलैह में, तो अबवाबुल कुल्लियती ये हो गया मुब्तदा मुज़ाफ मुज़ाफ इलैह। मुग़लक़तुन। हाँ माशाल्लाह। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मुग़लक़तुन, मुहम्मदुन रसूलुल्लाह में यहाँ लिख रहा हूँ, जुमला सही है, और जुमला कैसे नहीं सही होगा, कुरान में ये मुहम्मदुन रसूलुल्लाह, वल्लज़ीना। इसमें मुब्तदा है मुहम्मदुन, मुहम्मदुन मुब्तदा, रसूलुल्लाह खबर है। इसमें क्या हो गया, मुब्तदा मुफरद है सिंगुलर एक लफ्ज है, खबर मुज़ाफ मुज़ाफ इलैह, खबर मुरक्कब इज़ाफ़ी है, ये जुमला सही है। लेकिन यहाँ मैं क्या बोल रहा हूँ, ऐसा जुमला बनाना मुब्तदा मुज़ाफ मुज़ाफ इलैह रहना मुब्तदा, यहाँ पे रहना मुज़ाफ मुज़ाफ इलैह, खबर सिंगल रहना, जैसे अबवाबुल कुल्लियती मुग़लक़तुन। हाँ जी उसको ऐसा लिख सकते ना, रसूलुल्लाह मुहम्मदुन। हाँ ऐसा कर सकते, ऐसा कर सकते, अल्लाह के रसूल कौन है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐसा बना सकते। रसूलुल्लाह मुहम्मदुन, यहाँ लिख रहा हूँ मैं, रसूलुल्लाह मुहम्मदुन। जी 2 हो गए, और बना लीजिए जल्दी जल्दी, सर्फ में जाना है फिर अपने को। तालिबुल फस्ल वाक़िफ़ुन। तालिबुल फस्ली वाक़िफ़ुन, ठीक है बहुत अच्छा माशाल्लाह, अहसंत। तालिबुल फस्ली क्लास का तालिब इल्म, वाक़िफ़ुन खड़ा हुआ है। जी और बनाइए, और लोग भी कोशिश करें। मुज़ाफ मुज़ाफ इलैह लाना है पहले, मुज़ाफ मुज़ाफ इलैह तो बहुत पढ़ लिया है, बहुत बहुत मशक हो गई उसकी। जी बनाइए जल्दी जल्दी। बाबुल मस्जिद हाँ मुग़लक़ुन। बाबुल मुग़लक़ुन, ठीक है, बाबुल मस्जिद अच्छा बना, ऐसी बनाना है, मुज़ाफ फिर मुज़ाफ इलैह फिर खबर मुग़लक़ुन, बाबुल मस्जिद मुग़लक़ुन। 2 और रह गए, जल्दी जल्दी बना लेते हैं।
جی یا اخوان لا تتأخروا، دیر مت کرو. باب السیار مفتاح نازف، کیا مطلب؟ کار کا ہاں دروازہ صاف ہے، ہاں صاف ہے، نظیف. نظیف ہاں چلیے ٹھیک ہے، اچھا ہے. باب السیارۃ نظیف، نظیف. مفتاح السیارة صغیر. ہاں ماشاء اللہ. مفتاح السیارۃ صغیر. جی بہت اچھا ہے ماشاء اللہ. اس میں جو مشق تھی مضاف مضاف الیہ کی اور مبتدا خبر کی. مبتدا مضاف مضاف الیہ تھا اس میں. آگے جو آ رہا ہے وہ تمرین النحو میں ہم لوگوں نے پڑھ لیا ہے، اس لیے وہ آسان ہو گیا ہے اپنے کو. ہاں پڑھ لیتے ہیں اور مشق ہو جائے گی اس کی. خالد خطیب، خالد خطیب ہے. خطیب کے معنی اسپیکر، مقرر، بیان کرنے والا، خطبہ دینے والا. خالد مبتدا ہے، خطیب خبر ہے. انا آیا، انا آنے کے بعد خالدن ہو گیا منصوب، صبر ہو گیا. انا آنے کے بعد مبتدا کو کیا کرتا ہے؟ اپنا اسم بنا لیتا ہے. تو خالدن ہو گیا اسم انا، انا کا اسم ہو گیا، اور خبر اس کی خبر ہو جاتی ہے انا کی. تو خطیبن جو خبر تھی اب ہو گئی انا کی خبر. اور انا کا اسم کیا رہتا ہے؟ منصوب رہتا ہے، اس لیے اس کو آ گیا زبر. یہ سبق تفصیل سے آ گیا ہے. اس فیملی کا نام کیا آیا تھا تمرین النحو میں؟ انا کی بہنوں کا نام، انا اور اس کی بہنوں کی جو فیملی ہے اس کا نام کیا ہے؟ یہ حروف مشبہ بفعل. ہاں یہ آیا تھا مشبہ بفعل. جی ان اس میں کیا آئے گا؟ سعدن سعدن سعدن. سعدن آئے گا، سعدن آئے گا، سعدن آئے گا ان کے بعد بریکٹ میں سے سعدن آئے گا. ہاں سعدن، کیونکہ ان کا اسم ہے تو وہ منصوب رہے گا، زبر ہے. ان کے بعد والے لفظ پہ زبر رہے گا. ان طفلتا طفلتی طفلتو، اس میں کیا آئے گا؟ طفلتا آئے گا. ہاں اچھا. لحامن کا لفظ اس سے پہلے آ گیا، آپ لوگوں کو یاد ہے اس کا معنی؟ لحامن ویلڈنگ کرنے والا، ویلڈر. ویلڈنگ جو کرتا، لوہے کے سامان جو ایک دوسرے سے چپکاتا، ویلڈنگ کرنے والا. ان طفلت نائمتن، نائمتن سوئی ہوئی. ان آمنتا آمنتی، آمنتو کیا آئے گا؟ آمنتا آئے گا. ہاں بے شک آمنہ بیٹھی ہوئی ہے. التلمیذ محمل، التلمیذ مرفوع ہے پیش ہے، محمل مرفوع ہے پیش ہے. ان آنے کے بعد جو مبتدا ہے اس کو کیا کر دیا؟ اس نے اپنا اسم بنا کر منصوب کر دیا، زبر دے دیا. ان التلمیذ محمل. الولد نائم، اس کے بعد اس میں ان لگا کے لکھنا ہے. کیا چینجنگ ہوگی؟ ان الولد نائم. ہاں ان الولد نائم. الطفلۃ مریضۃ، ان جی ان لگائیں گے تو جی باقی لوگ بھی بولیں. اتنی تفصیل سے تمرین النحو میں آ گیا ہے، اب کوئی ڈاؤٹ نہیں رہنا چاہیے. ان الطفلۃ، ہاں الاستاذ واقف، ان الاستاذ واقف. ٹھیک ہے. خالد تلمیذ الکلیۃ، مبتدا کیا ہے؟ خالد ہے. لہذا جب ان آئے گا تو مبتدا کو اپنا اسم بنائے گا، یہ ہو جائے گا ان کا اسم، اور یہ خبر ہے. ان خالدن تلمیذ الکلیۃ، ان کا اسم کیا رہتا؟ منصوب رہتا ہے، اس لیے اس کو آ گیا زبر. ان خالدن تلمیذ الکلیۃ. آمنۃ ام الرسول، یہاں کیا ہوگا؟ ان لائیں گے تو کیا چینجنگ ہوگی؟
इन्न आमिनत उम्मुर रसूली। हाँ, इन्ना आमिनता उम्मुर रसूली। जी। अलवलदु हाफिजुल कुरआनी। इन्नल क्या बनाएंगे? इन्नल वलदा। वलदा हाँ, वलदा हाफिजुल कुरआनी। सादुन तिलमीजुन जय्यिदुन। साद अच्छा तालिब इल्म है, तो मुब्तदा क्या है? साद है। हाँ, ये मुब्तदा है साद। और तिलमीजुन जदीदुन जय्यिदुन ये खबर है। इन्ना आएगा तो मुब्तदा को अपना इस्म बनाएगा। मुब्तदा क्या था? साद, तो ये मुब्तदा उसका इस्म हो गया, इसीलिए ये जो इस्म हो गया मंसूब। इन्ना सादन तिलमीजुन जय्यिदुन ये खबर है, मरफू रहेगी, ये पेश रहेगा। रुक़य्यतु खादिमतुन अमीनतुन, तो इन्न इन्ना आएगा रुक़य्यत तो खादिमतुन इन्ना अमीना। रुक़य्यत खादिमतुन अमीनतुन। बकरुन खादिमुन खाइनुन। इन्ना बकरन खादिमुन खाइनुन, बेशक बकर खयानत करने वाला खादिम है। अलवलदु सगीरु नाइमुन। इन्नल वलद सगीर नाइम। अलवलदु सगीरु नाइमुन में मुब्तदा क्या है? ये मुब्तदा है। नाइमुन ये खबर है, छोटा बच्चा सोया हुआ है। हाँ? इन्ना आया तो जो मुब्तदा था उसको बना लिया अपना इस्म। इस्म बना लिया तो उस पर आ गया नसब। ठीक है। और ये मौसूफ सिफत है, मौसूफ पे नसब आएगा तो सिफत पे भी आएगा। तो इन्नल वलद सगीर नाइमुन। अल वलदु सालिहु फरीहुन। फरीहुन माने खुश, तो इसको कैसे बनाएंगे? इन्नल वलद सालिह फरीहुन। हाँ, इन्नल वलद सालिह फरीहुन। अल बिन्तुन नाइमतु मरीज़तुन, सोई हुई बच्ची बीमार है। तो इन्नल बिन्तन नाइमता मरीज़त। ठीक है। एक और ये वाला कर लेते हैं। बाबुल कुल्लियती मफ्तूहुन, कॉलेज का दरवाजा खुला हुआ है। तो इसमें देखिए मुब्तदा क्या है? बाबुल कुल्लियती, ये मुब्तदा है। मफ्तूहुन ये खबर है। कुल्लियती मुज़ाफ इलैह है, इसलिए इसको ज़ेर है, तो ये मुज़ाफ इलैह के ज़ेर को कोई छेड़ नहीं सकता, ये हमेशा रहेगा। ठीक है। इन्ना आने के बाद जो चेंजिंग होगी सिर्फ मुज़ाफ पर होगी, यहाँ पर होगी। तो इन्ना बाबल कुल्लियती मफ्तूहुन, बाबा पे आ जाएगा जबर इन्ना की वजह से, इन्ना का इसी में। कुल्लियती पे जो ज़ेर है ये मुज़ाफ इलैह की वजह से ये हमेशा रहेगा। इन्ना बाबल कुल्लियती मफ्तूहुन, बेशक कॉलेज का दरवाजा खुला हुआ है। कुल्लियतुल हंदसती कबीरतुन, हाँ ये इन्ना का इसी में। इन्न कुल्लियतल हंदसती कबीरतुन। हाँ ऐसा रहेगा, इन्ना कुल्लियतल हंदसती कबीरतुन। वलदु खालिदिन सगीरुन, यहाँ इन्ना पे क्या वलदा होगा? खालिदिन सगीरुन। हाँ माशाल्लाह, ऐसा। इन्ना वलद खालिदिन सगीरुन। इन्नल वलद खालिदिन सगीरुन। कैसे कैसे लेकर भाग रहा है? जी। तो ये थोड़ा सा बच रहा है, ये कर लेते हैं तो ये कॉन्सेप्ट पूरा ही हो जाएगा। इन्ना की बहनों के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, कई अल्फाज आए थे, उसी में से यहाँ भी कुछ लिखे हुए हैं। अन्ना का अन्ना, लाकिन्ना, लईता, लाअल्ला। सबके माने भी आगे थे। अन्ना के माने के, का अन्ना माने गोया के, लाकिन्ना माने लेकिन, लईता माने काश, लाअल्ला माने शायद। ये सारे अल्फाज आ गए। अलवलदु सगीरुन, इन्ना लगाएंगे तो हो जाएगा इन्नल वलदा सगीरुन। इन्नल वलदा सगीरुन, यहाँ पे जबर आ जाएगा। अलबिन्तु आलिमतुन, लईता लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? लईतल लैतल बिन्त आलिमतुन। बिन्त आलिमतुन, माना क्या होगा? तर्जुमा क्या होगा? काश बच्ची आलिम होती। हाँ, काश बच्ची आलिम होती। अतिफ्लु मरीजुन, कान्ना लगाएंगे तो हो जाएगा का अन्नत तिफला। अन्ना तिफला मरीजुन। हाँ, क्या तर्जुमा होगा? कान्ना माने गोया के, ऐसा लगता है कि। गोया के बच्चा
بیمار ہے. بیمار ہے، لگ رہا ہے کہ بچہ بیمار ہے. الطفلۃ مریضۃ، لعل آئے گا تو لعلت، لعل الطفلۃ مریضۃ. ہاں لعلت طفلۃ مریضۃ، کیا ترجمہ ہوگا؟ لعل میں شاید، شاید بچی شاید بیمار ہے. بچی بیمار ہے. ہاں الولد جائع، اعلم ان ولد الولد جائع. جائع. عالم مانے میں جانتا ہوں، ان کے ان بیچ میں آتا ہے اس لیے میں جانتا عالم ہوں بڑھا کہ دیا یہاں پہ. میں جانتا ہوں کہ لڑکا جائع مانے بھوکا. ہاں؟ میں جانتا ہوں کہ بھوکا ہے. بچہ جائع بھوکا. میں جانتا ہوں کہ ایک بچہ اور لفظ بھوکا ہے. دروس میں آیا ہوگا جوان، جوان. جوانوں کے معنی بھی بھوکا اور جائع کے معنی بھی بھوکا، دونوں کے معنی. الطالب ساحر، ساحر مانے جاگا ہوا، ساحر کے معنی ہے جاگا ہوا. لیکن طالب ساحر، طالبہ پہ زبر آ جائے گا، لیکن طالب علم جاگا ہوا ہے. الاستاذ حاضر، لعل لعل کے الاستاذ معنی شاید. امید ہے میں بھی آتے نا، امید ہے. ہاں امید ہے کہ بھی آتے، لعل کا بھی خیر، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں، امید کے بھی آتے، شاید کے بھی آتے. شاید استاذ حاضر ہیں. شاہد حافظ، ان شاہدن حافظ. تو یہ مشق ہو گئی حروف مشبہ بفعل کی. اب ہم لوگ آتے ہیں بے صرف شک میں. شاہد حافظ ہے. کیا ہے؟ ان بے شک آتا ہے نا. ہاں ان مانے بے شک، جی بے شک شاہد حافظ ہے. شاہد حافظ ہیں. ہاں اردو کے بات چیت میں بے شک اتنا زیادہ استعمال نہیں کرتے، عربی میں ان بہت استعمال کرتے ہیں. قرآن میں ہی آپ دیکھ لیں بہت آئے گا ان. جی باب کا پہلے پڑھ لیتے ہیں، پھر تمرین الصرف میں چلتے ہیں. ابواب المزید فی، کہاں تک پہنچی تھی گاڑی؟ افتعال ہو گیا تھا. جی دیکھیے یہ پیٹرن آیا، فا عین لام سے پہلے حمزہ، افعال. ہاں فا عین لام میں فا کلمے کے بعد الف، فاعل. فا عین لام میں عین کلمے کے ساتھ عین، فاعل. فا عین لام میں فا سے پہلے تا، عین کے ساتھ عین، دو حروف زیادہ اور اس میں تفاعل. فا عین لام میں فا سے پہلے تا، فا کے بعد الف، تفاعل. فا عین لام میں فا سے پہلے حمزہ زیر حمزہ اور فا کے بعد تا. آج جو پڑھنا ہے یہ 6 جو ہم لوگ پڑھ چکے ہیں اوپر جو آیا، آج جو پڑھنا ہے فا عین لام سے پہلے شروع میں حمزہ اور نون پیٹرن ہو جاتا ہے انفعل. تو افعل، فاعل، فاعل، تفاعل، تفاعل، افتعل، یہ 6 پڑھ لیے ہم لوگوں نے. آج 7واں ہے انفعل، جیسے انقلب، انکسر، انہدم، انہزم، سب میں دیکھیے حمزہ اور نون آ رہا ہے. انفعل کے پیٹرن پر ہے انقلب، کے معنی ہے وہ پلٹا، انقلب پلٹا. یعنی کوئی چیز پلٹ جاتی ہے نا، کار پلٹ جاتی ہے یا گاڑی پلٹ جاتی، اس کو بولتے ہیں انقلب. قاف فا کلمہ ہے، لام عین کلمہ ہے، با لام کلمہ ہے، حمزہ اور نون زیادہ ہے. یہ زیادہ حروف یاد رکھنا ہے، آگے ان کے بارے میں پڑھیں گے. ان کسر انفعل کے وزن پہ ہے، وہ ٹوٹا، مانا ہے وہ ٹوٹا. کسرا مانے وہ توڑا، ان کسرا مانے وہ ٹوٹا. ٹھیک ہے. قصص النبی میں جو آپ لوگوں نے پڑھا ہے من کسر الاسنام کسرا، وہاں پہ
कसरा के माने तोड़ा, किसने तोड़ा, बुतों को किसने तोड़ा। और इन कसरा माने टूटा, वो टूटा। काफ फा कलमा है, सीन आइन कलमा है, रा लाम कलमा है। इन फाला के वजन पे इन हजमा है, वो हारा, मैच हार जाते, जंग हार जाते, वो हारा। हा फा कलमा है, जा आइन कलमा है, मीम लाम कलमा है, हमजा और नून जायद है। इन फाला के वजन पे है इन हदमा, वो गिरा, दीवार गिर जाती, घर गिर जाता, उसके लिए इस्तेमाल करते हैं इन हदमा। हा फा कलमा है, दाल आइन कलमा है, लाम मीम कलमा है, मीम लाम कलमा है। इन हदमा हमजा और नून ज्यादा है। तो इन फाला के पैटर्न पे जितने भी फेल आएंगे सब में आपको हमजा और नून मिलेंगे जो ज्यादा रहेंगे, हमजा और नून। इन फाला जैसे इन क़लबा, इसका मुज़ारे आता है यनफ़इलु, जैसे यनक़लिबु। इन क़लबा वो पलटा, यनक़लिबु वो पलटता है या पलटेगा। इसका मस्दर आता है इनफ़िआलुन के पैटर्न पर, इनफ़िआलुन, जैसे इनक़िलाबुन। इनक़िलाब के माने है पलटना, उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं इनक़िलाब। इनक़िलाब इसलिए बोलते हैं कि उसमें पलट जाते हैं, हालात पलट जाते हैं, हुकूमत पलट जाती है, तो उसको इनक़िलाब बोलते हैं। तो इनक़िलाबुन पलटना। बाब क्या है? इनफ़िआल, बाब है इनफ़िआल। तो मैं बताया था जो मजीद फी के अबवाब हम लोग पढ़ रहे हैं उसमें जो मस्दर का वजन रहता है वही बाब रहता है। मस्दर इनफ़िआलुन के वजन पे इनक़िलाबुन, बाब का वही नाम हो जाएगा इनफ़िआल। इन कसरा वो टूटा, मुज़ारे है यनकसिरु वो टूटता है या टूटेगा। मस्दर क्या आएगा इनफ़िआलुन के पैटर्न पर? जी इनकिसारुन, इनकिसारुन, हाँ इनकिसारुन टूटना, टूटना। बाब इनफ़िआल। इन हज़मा वो हारा, वो शिकस्त खाया। यनहज़िमु वो हारता है या हारेगा। मस्दर, मस्दर आएगा इनहिज़ामुन, इनहिज़ामुन हारना, शिकस्त खाना, बाब इनफ़िआल है। इन हदमा वो गिरा, यनहदिमु वो गिरता है या गिरेगा। मस्दर आता है इनहिदामुन, गिरना। उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं इनहिदाम, घर का इनहिदाम हो गया, दुकानों का इनहिदाम हो गया, इनहिदामी कार्रवाइयां जारी हैं, इस तरह आता है उर्दू अखबार में। तो इनहिदाम गिरना। बाब है इनफ़िआल, ठीक है। तो इनफ़िआल का बाब आज हम लोगों ने पढ़ा है। इसका माजी इनफ़ाला के पैटर्न पे आता है, इसमें हमजा और नून का इजाफा किया जाता है शुरू में। मुज़ारे का पैटर्न यनफ़इलु होता है और मस्दर का जो वजन होता है वो इनफ़िआलुन होता है। कल हम लोगों ने जो पढ़ा था वो इफ्तिआल पढ़ा था, उस बाब का नाम था इफ्तिआल। आज हम लोगों ने पढ़ा है इनफ़िआल। यहाँ तफाउल लिखा हुआ है, इनफ़िआल यहाँ पे लिखना भूल गया, इनफ़िआल। इफ्तिआल का मस्दर इफ्तिआलुन के वजन पर ही आता है और पूरी तसरीफ इस तरह आती है। जी किसका मैसेज आया? आशिक ईरानी भाई। ठीक है बात कर लीजिए। तो इफ्तिआलुन मस्दर है और माजी की तसरीफ ये है इफ्ताला, इफ्ताला, इफ्तालु, इफ्तालत, इफ्तालत, इफ्तालना, इफ्तालत, इफ्तालतुमा, इफ्तालतुम, इफ्तालती, इफ्तालतुमा, इफ्तालतुन्ना, इफ्तालत, इफ्तालना। छू पढ़ के फूक दिया मैंने आप लोगों को। दे इज्तिनाबुन, इससे क्या आएगी तसरीफ? पढ़िए, कोई भी पढ़े। जी इज्तिनाबु, हाँ इज्तनबा, इज्तिनाबला, इज्तनबा, इज्तनबू, हाँ एक इज्तनब, मिनट उमर भाई को पढ़ने दीजिए आप। जी इज्तनबा, इज्तनबा, इज्तनबू, इज्तनबत, इज्तनबता, इज्तनबना, इज्तनबता, इज्तनबतुमा, इज्तनबतुम, इज्तनबती, इज्तनबतुमा,
اجتنبتن اجتنبنا. ہاں ماشاء اللہ. دیکھیے اجتنابن کے معنی ہے بچنا، اوائڈ کرنا. اجتنبتا کا کیا معنی ہوگا؟ تو اوائڈ کرا. تو اوائڈ کرا، تو بچا. اور یہاں پہ کیا فعل آئے گا؟ اجتنبتو. اس کے معنی ہو جائیں گے میں بچا. میں بچا. جی چلے طلحہ پڑھ رہے تھے نا، اجتماع سے پڑھیے. اجتماع جی مصدر ہے، بسم اللہ جمع الرحمن ہونا. الرحیم. ہم، اجتمع اجتمع اجتمعوا اجتمعت اجتمعتا اجتمع اجتمعت اللہ اجتمعنا اجتمعت ہم. اجتمعتما اجتمعتم اجتمعتي اجتمعتما اجتمعتن اجتمعت اجتمعتنا. ہاں اجتماعنا کا کیا معنی ہے؟ ہم جمع ہوئے. ہم سب جمع ہوئے. ہاں ہم سب جمع ہوئے. اجتماع وہ ہم سب سب جمع ہوئے. وہ سب. وہ سب جمع. چلے ماشاء اللہ بہت اچھا ہے. جی راج بھائی احترام ان سے پڑھیے. جی احترم احترما احترموا احترمت احترمتا احترم احترمنا احترمتا احترمتما احترمتم احترمتی احترمتما احترمتن احترمتو احترمنا. ہاں احترم تم کا کیا معنی ہوگا؟ تم سب احترام کرے. ہاں تم سب احترام کرے. ٹھیک ہے جی. تو یہ تو افتعال کل پڑھا تھا ہم لوگوں نے. آج پڑھا ہے انفعال کا. انفعال کا باب ہے، مصدر اس کا انفعال کے ہی وزن پر آئے گا. اور تصریف اس طرح آئے گی: انفعل انفعل انفعلوا انفعلت انفعلتا انفعلنا انفعلت انفعلتما انفعلتم انفعلت انفعلتما انفعلتن انفعلت انفعلنا. انقلب سے پڑھیں بھائی، انقلاب سے. انقلب انقلبا انقلبوا انقلبت انقلبتا انقلبنا انقلبتا انقلبتما انقلبتم انقلبتی انقلبتما انقلبتن انقلبت انقلبنا. ماشاء اللہ زبردست. احسنت. جی تو اس میں انقلاب ان کے معنی ہے پلٹنا. ٹھیک ہے. انقلبت کا کیا معنی ہوگا؟ انقلبت وہ پلٹا، وہ پلٹی. وہ پلٹی. ہاں کار پلٹی یا کچھ بھی پلٹی. جی چلیے ٹھیک ہے ماشاء اللہ. انقطاع اس سے کیجئے، کون کریں گے؟ انقطاع. انقطاع انقطاع. الف کو ہاں کھینچنا. نہیں مصدر میں کھینچنا ہے. اس میں انفعال، اس میں الف نہیں ہے نا پیٹرن میں، یہاں پہ الف نہیں اچھا. ہے. جی عمر انقطاع بھائی آگے والا آپ پڑھیے گا. جی ہاں پڑھیے راج بھائی. انقطاع ہوں، صحیح ہے. ہاں انقطاع. انقطاع نہیں الف انقطاع نہیں رہتا. ہاں اچھا سیکنڈ والا پڑھ رہے ہیں. ہاں انقطاع. انقطع انقطع انقطعوا انقطعت انقطعتا انقطعنا انقطعتا انقطعتما انقطعتم انقطعتی انقطعتما انقطعتن انقطعت انقطعنا. ہاں انقطاع کے معنی آتے ہیں ٹوٹنا، یہ ڈسکنیکٹ ہونا، کٹ ہونا. ہاں انگلش میں بولتے ہیں نا ڈسکنیکٹ. جی ڈسکنٹینیو ڈسکنیکٹ. ہاں اس کو بولتے ہیں انقطاع. جی انہدام. عمر بھائی پڑھے. جی انہدام. انحدر انہدم میم. انہدم انہدما انہدموا انہدمت انہدمتا انہدمنا انہدمت انہدمت انہدمتما انہدمتم انہدمتی انہدمتما انہدمتن انہدمت انہدمنا. ہاں ماشاء اللہ اچھا ہے. افتعال انفعال دونوں کی مشق ہو گئی آج. ماضی کی ماضی کی ہونے کے بعد پھر مضارع کی کریں گے. ابھی ماضی کا چل رہا ہے.
پھر مجہول کی بھی کریں. ہاں. اب آتے ہیں ہم لوگ تمرین الصرف میں. تمرین الصرف میں ریویژن چل رہا ہے اپنا. ماضی ہو گیا، مضارع چل رہا ہے. تمرین الصرف. مضارع میں کچھ لکھنے بولا تھا کیا؟ پہلے مضارع کی مشق میں کرتا ہوں. یہ ہو گیا تھا. ہاں یہ شروع کیا تھا ہم لوگوں نے. اسکرین نہیں آئی. اسکرین نہیں آ رہی ہے. یہی لا رہا ہوں. یہ شروع ہوا تھا نا یا اس سے پہلے والا ہوا تھا؟ میں کرتا ہوں، میں کرتی ہوں، میں کروں گا. یہ تو ہو گیا تھا نا پورا. وہ کرے گی، یہ والا ہو گیا تھا. تذهب يذهب تذهبین. ہاں یہ چل رہا تھا. عربی سے اردو بنانے کا چل رہا تھا. 2 لائن ہوئی تھی اس میں. یہاں سے تفتحون. اچھا کرنا کیا ہے اس میں؟ صیغہ بتانا ہے، معنی، نون اعرابی. صیغہ، معنی اور نون اعرابی. نون ضمیر کیا ہے وہ بتانا ہے. تو تفتحون صیغہ پہلے بتائیے. تفتحون صیغہ. صیغہ کیا ہے تفتحون کا؟ صیغہ جمع ہے، حاضر. مذکر ہے، حاضر ہے. اس کے بعد صیغے کے بعد ہے معنی. معنی کیا ہے؟ تم سب کھول رہے ہیں یا کھولیں گے؟ ہاں تم سب کھولتے ہو یا کھولو گے. اور نون کون سا ہے؟ اعرابی ہے، ضمیر ہے؟ اعرابی. اعرابی ہے. ہاں 2 ہی نون ضمیر رہتا ہے. نفتح صیغہ. نفتح صیغہ تمام. کون سا ہے؟ جی باقی لوگ کی بھی آواز آنی چاہیے بھائی، ایسا کیوں ستاتے آپ لوگ؟ جمع متکلم. صیغہ جمع متکلم. معنی کیا ہے؟ ہم سب کھول رہے ہیں یا کھولیں گے؟ ہاں ٹھیک ہے. نون اس میں نون اعرابی، نون ضمیر کچھ نہیں ہے. یہ جو نون ہے اس کو کیا بولتے؟ شروع میں جو نون ہے یہ آیا ہے نا، اس سے پہلے آیا. علامت مضارع بولتے اس کو. مضارع کے شروع میں 4 علامتیں آتی. 4 میں سے کوئی ایک آتی، یا تا، یا حمزہ، یا نون. یہ شروع میں آتے ہیں، اس کو علامت مضارع بولتے ہیں. یہ شروع میں جو نون ہے یہ علامت مضارع. تفتحانی صیغہ بولیے. تفتحانی صیغہ کون سا ہے؟ مثنیٰ ہے. 3 صیغے آتے ہیں اس کے. تینوں مثنیٰ رہتے ہیں. ایک رہتا ہے مثنیٰ مؤنث غائب، اور ایک رہتا ہے مثنیٰ مذکر حاضر، اور ایک رہتا ہے مثنیٰ مؤنث حاضر. 3 صیغے آتے ہیں یہ تفتحانی. جی تینوں کے الگ الگ معنی ہوں گے. نون کون سا ہے؟ یہ نون نون اعرابی. نون اعرابی ہے. ہاں ایسا بولیے. 15 اگست کل ہے، ابھی سے آپ لوگ خوشی منا رہے ہیں. تفتحنا. تفتحنا کون سا صیغہ ہے؟ جمع مؤنث حاضر. اور معنی ہے تم سب کھولتی ہو یا کھولو گے. نون کون سا ہے؟ نون جی اعرابی. ارے وہ سوری، نون ضمیری ہے. نون ضمیر ہے. ضمیر.
دو نون ہی تو ہے ضمیر کے. یشربنا یشربنا صیغہ معنی نون بتانا ہے. جلدی جلدی، دیر نہیں کرنا. جمع مؤنث غائب. جمع جمع مؤنث غائب. مؤنث غائب. ہم، تشربون یہ کون سا صیغہ ہے؟ جمع مذکر غائب. غائب. مذکر غائب میں تا نہیں رہتی، یا رہتی. تا ہے یہاں پہ. جمع مذکر حاضر ہے یہ. ٹھیک ہے. جمع مذکر نون جی. کون سا ہے یہ؟ نون 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 کون سا ہے؟ عربی. نون اعرابی. یشربانی فٹافٹ بتاؤ. مثنى یشربانی مذکر غائب. ثنا مذکر غائب. ماشاء اللہ. تو معنی کیا ہوگا؟ وہ دو پیتے ہیں. وہ دونوں پیتے ہیں. یا پیئیں گے؟ ہاں، وہ دونوں پیئیں گے. پیتے ہیں یا پیئیں پیئیں گے. گے حال، پیئیں گے مستقبل، دونوں آئے گا اس. تشربین صیغہ معنی فٹافٹ. واحد مؤنث حاضر. نعم احسن، واحد مؤنث حاضر. اور نون نون أي ضمیر. نون هل نون الضمير. کیا معنی؟ ما معنی حاضر هذا الفعل؟ کیا معنی ہے اس فعل کے؟ یہ نون اعرابی ہے نا؟ ہاں نون اعرابی ہے. کیا بولے؟ نون ضمیر بولے کیا؟ ہاں جی نون اعرابی ہے. معنی کیا ہے؟ غیور نوجوانوں. کون سا؟ تشربینا کا. ہاں اگر ریلس دیکھ رہے کیا لوگ بازو؟ نہیں نہیں، وہ لکھ ہاں رہے تھے کالج کا لکھ رہا تھا میں. وہ اچھا جی مکس پیدا کرتے دونوں، ادھر کا ادھر لکھ دیں گے. نہیں، وہ تشربینا. ایگزام سے بہت زیادہ دے دے وقت تو پرابلم ہو رہا تھوڑا. اچھا چلو چلو ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تشربینا وہ ایک عورت پیتی ہے یا وہ ایک عورت پیتی ہے یا پیے گی؟ تو پیتی ہے یا پیے گی؟ تو تو واحد پیتی ہے یا مؤنث. پیے گی. اچھا. اشربو واحد صیغہ متکلم. اشرب واحد 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 متکلم. متکلم. ہاں واحد متکلم. ہم معنی ہم پیتے ہیں. میں پیتا ہوں. ہاں میں. ہاں واحد ہے نا تو میں ہاں تو پیتا سوری. ہوں یا پیوں گا. نشربو جمع متکلم. متکلم. جمع متکلم. ہاں معنی ہم پیئیں گے. ہم سب پیئیں گے. ہم ہم پیتے ہیں سب یا پیئیں گے. ہاں ہم سب پیتے ہیں یا پیئیں گے. حال. حال کا بھی کریں گے، جی ہاں. مستقبل کا. یسمعو صیغہ واحد مذکر غائب. واحد مذکر غائب. ہاں ماشاء اللہ. معنی وہ سنتا ہے یا سنے گا. وہ سنتا ہے یا سنے گا. بہت اچھا ماشاء اللہ احسن. نسمعو جمع صیغہ متکلم. ہاں متکلم. متکلم. معنی ہم سنتے ہیں ہم یا سنتے سنیں ہیں گے. یا سنیں گے. ہم سنتے ہیں یا سنیں گے. یسمعانی یہ مثنى مذکر غائب. مثنى مذکر غائب. بہت اچھا ہے احسن صحیح. ہاں معنی ہم وہ دونوں سنتے ہیں یا ہم دونوں سنتے ہیں یا سنیں گے. وہ دونوں غائب سنتے تو ہیں یا ہم سنیں نہیں گے. آتے. ہاں متکلم میں ہم سوری. آتا. جی اللہ. راج بھائی صحیح بتائیں. وہ دونوں سنتے ہیں یا سنیں گے. تم دونوں سنتے ہیں. تسمعانی صیغہ تم دو سنتے ہو یا سنو گے. جمع مثنى مثنیٰ مذکر مؤنث حاضر. مذکر غائب. غائب سوری غائب. تسمعانی تین جگہ آتا. ٹھیک ہے. تسمعانی تین جگہ آتا. مثنى مؤنث غائب، مثنى مذکر حاضر، مثنى مؤنث حاضر. ٹھیک ہے. تین جگہ آتا. تو تینوں میں سے کوئی بھی ایک کرے تو چل جاتا. ابھی حاضر کا کریں گے، مذکر کا تو تم دونوں سنتے ہو یا سنو گے. جی یسمعنا صیغہ
यस यस्मा अनस जमा क्या होगा? मुन्नस गायब जमा मुअन्नस गायब जी माना हाँ। वो सब औरतें सुनती हैं या सुनेंगी हाँ, वो सब औरतें सुनती हैं या सुनेंगी। हम्म या गुज़बानी यग़ज़बानी सेवा यग़ज़बानी मुसन्ना मुन्नस मुसन्ना मुन्नस अ, मुसन्ना मुन्नस गायब मुअन्नस में ता आता ना, ता गुज़बानी। मुसन्ना मुज़क्कर हाँ गायब। मुसन्ना मुज़क्कर गायब हाँ, गुस्सा होना। तर्जुमा क्या करेंगे? अ, तुम दो गुस्सा होते हो या गुस्सा होंगे गुस्सा तुम होते हैं या गुस्सा होंगे गायब में तुम आ जाता। तब वो गायब है ना, वो वो दोनों गुस्सा होते हैं हाँ होंगे। हम्म, जी। तग़ज़बीना सेवा है। वाहिद तो बिना नहीं मुअन्नस हाजिर वाहिद मुहन्नस गा- हाजिर हाजिर आज। हाँ, वाहिद मुअन्नस हाजिर। तर्जुमा हम्म, हाँ। वो तुम एक औरत गुस्सा गुस्सा होती है होती है या अरे होगी हाजिर बोले तो वो कैसा होता? अरे नहीं सॉरी कंफ्यूज यार हाँ, तू हाजिर गुस्सा बोले तो होती तू तू है या आता। तू होगी एक औरत गुस्सा होती है या होगी हाँ, तो एक औरत गुस्सा होती है। तग़ज़बूना जमा जमा मुजक्कर हाजिर जमा मुजक्कर गायब जमा मुज़क्कर गायब। हम्म तग़ज़बूना गायब हो जाता। तग़ज़बून हाँ, इसमें ही मशक कर लेना। हाजिर है क्या तग़ज़बूना है ना, गायब कैसा होता? हम्म, हाजिर है हाँ, हाजिर है। जी यग़ज़बूना गायब, तो क्या जी तर्जुमा होगा तग़ज़बूना? हाजिर अ, तुम सब गुस्सा होते हो या गुस्सा होंगे हाँ, यग़ज़बूना का सेगा। यग़ज़बून जमा हम्म जमा मुन्नस हाजिर नहीं मुजक्कर मुजक्कर हाजिर वाह गायब हाँ, वाव है ना मुज़क्कर रहता, और या है तो गायब रहता। जमा मुज़क्कर गायब। तर्जुमा अच्छा इसमें ता था इसमें या वो था सब मर्द वो मर्द सब गुस्सा हुए होते हैं या होंगे होते हैं होंगे। नग़ज़बू जमा मुतकल्लिम हम गुस्सा जमा होते हैं होंगे हम गुस्सा होते हैं होंगे। अग़ज़बू वाहिद वाहिद मुतकल्लिम वाहिद मैं गुस्सा होता हूँ या मुतकल्लिम। होंगे हाँ, गुस्सा होता हूँ या होगा, पूरे गुस्से के चल रही है, घर वाले सुने तो बोलेंगे कोसी पड़े चल रही, कहीं को गुस्से में आ रहे लोग। जी, तो यहाँ पे खत्म हो गया। अरबी से उर्दू का खत्म हुआ। उर्दू से अरबी का ये जो है ना, ये आप लोग लिख के भेजिएगा। हाँ, कल 15 अगस्त है, तो कल छुट्टी रहेंगी 15 अगस्त की। हाँ, अच्छा तो इसलिए कल आप लोग बैठ के ये लिख लीजिए। जी ये मुजारे के हैं, माने के हिसाब से लिख लेना। कोई भी नया नया लफ्ज इसमें नहीं है, नहीं जो ऊपर आ गए वही है। ठीक है। जी, तो ये लिख के भेज दीजिएगा, इतने पे ही रोक देते हैं सबक। कुछ ये पूछना उर्दू हो तो पूछ उर्दू सकते। से अरबी लिख के भेजना है खाली हाँ, उर्दू से अरबी, जिस जो अभी मश्क नहीं करे अपन, जी वो ठीक लिख ठीक लेना। जो ठीक मश्क कर दिए उसको छोड़ दीजिए। जी जी। जी, कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं, वरना लेफ्ट हो सकते हैं, इजाजत है। तो क्लास फिर पीर को होगी हाँ, पीर को